Ke hla bookstore ke o memela jalo thupelong e leng hore yona e tla ba thupelo eo rupellwang batho mahala. Mahala ke webinar online moo e leng hore o tlo rupellwa jalo ho etsa tjhelete ka marangrang. Haholoholo re itshetlehile mane moo re rupelang ho ngola buka ho tloha qalong ho fihlela ebile o ilo iphatlalatsa boemong ba matjhaba di-platform-ong tse kang Amazon KDP le tse ding. Jwale ke sentse ke o mema hle hore o se fetwe ho ka bopa bokamoso ba hao. Re ka o thusa jwalo ho ka bopa bokamoso ba hao ka hore o tle thupelong, kenela thupelo ena mme o tla ithuta tse kgolo ho yona. O tla etsa qeto e nepahetseng ka mora hore o kenele thupelo ena. Sa mantlha ke hore re tlo ruta ho etsa buka, ho e ngola from the scratch. Ha se taba ya hore o be le mangolo a itseng hore o ngole buka ebe o ka e phatlalatsa boemong ba matjhaba ya rekisa. Le haeba o sena ditsebo tse itseng, re hloka o bo o utlwisisa puo ya Senyesemane ebile o kgona hore o ka e ngola. Feela hee ha re hloke hore ho na le mangolo a matelele a thuto. Ha feela o utlwisisa, o tla re nolofaletsa ditaba hobane re tlo hloka feela o bona le internet, o bona le computer-a hore o ngole dibuka tsa hao hore hape o rute hore na o ka ruta jwang ho etsa tjhelete boemong ba matjhaba. Ke a dumela o kgathetse o dula o sena mosebetsi, kgale o graduate-uwe ha o tsebe na o etse jwang. Tlo ruta step by step hore na ho etswa jwang hore o etse tjhelete o le hohle lefatsheng. Le wena e leng hore wa sebetsa empa o kgola mokgolo e leng horeng ha o kgotsofatse, se tshwenyehe se re le teng he ho o thusa ba bookstore hore na ho etsuwa jwang hore o etse tjhelete kgwedi le kgwedi le wena o kgole. Limit ha eyo mona, o ka etsa tjhelete e ngata ka mokgwa o ka kgonang ha feela o nepa tsela ya di-campaign, mme dibuka tsa hao di ngotswe hantle ka bo quality jwale di tla rekisa. Ke lifetime, le ha o so ntso o iketse boya batho, dibuka tsa hao di ka sala di ntse di rekisa, ditloholo le ditloholwana tsa hao di ka thola monyetla wa hore ne di thole tjhelete eno kgwedi le kgwedi. Ha feela o sena motho ya tletlebang ka buka ya hao re ngotswe hampe, ha o sena motho ya tlosang kapa wena o sa tlose buka ya hao di-platform-ong tseno, ha platform tseno di ntse di phela, o tla phela. Jwale re etsetse monyetla hle, a ko o kene linking e re tlang ho o fa yona, o kenele training ena ya mahala. O e shebella ke mahala, qeto ke ya hao qetellong, bokamoso ke ba hao. O ka fetola bophelo ba hao kajeno, o ka tloha bofutsaneng wa tseba ho etsa tjhelete o ntso o le ka tlung, o ntso o le mosebetsing wa hao, o ntso o tsamaya o ya mawatleng, o ntso o etsa mabaka a hao. Buka ya hao o e ngola ha nngwe empa e tla rekisa le ha o so ntso robetse, le ha o so ntso o tsamaya, le ha o so ntso o etsa mabaka, e tla dula e ntse e rekisa letsatsi le letsatsi. Re tlo ruta hape ho mekgwa ya ho ruta online. Re na le batho ba bangata, matjhaba a mangata a hlokang ho rutwa online. Ke monyetla wa hao wa hore le wena o tlo ruta, ha o hloke hore o bo le titjhere hore o tlo ruta online. Re tla o tataisa step by step le di-platform tse leng hore ke tse kgolohadi lefatsheng tse amohelang di-course. O tla creator course re o rute ho e-creator, jwale ebe e ya rekisa le yona e tla rekisa le ha o so ntso robetse, le ha o so ntso etsa mabaka a hao. Ha kgwedi feela ho monate jwang o ka thola tjhelete ya hao. O tla etsa tjhelete boemong ba matjhaba ka mefuta yohle ya di-currency. Ke taba e monate haholo. Le haeba o Lesotho tjena, o nahana hore mohlomong wena ha ona monyetla, o ka ba le monyetla o mongata haholo hore o etse ditjhelete tse kang tsena. Jwale tloho re tlo o thusa hore na di etswa jwang ditjhelete tse tjena. Ha o bona di-chart tsena ke dibuka tse rekisitseng, ya o bontsha hore mona ho rekisitswe dibuka tse 5, mona ho rekiswa e le nngwe, mona ho rekiswa tse 4, mona ho rekiswa tse 5 jwalo jwalo letsatsi ka leng. Jwale tloho re tlo o bontsha hore na hore re paper bag ya hao e nkile 93%, e rekisitse ka 93%, ebook ka 5%,
jwalo jwalo ho ya ka dinaha ka ho fapana. Mona re ka hara yona Kindle Unlimited e leng Amazon KDP. Jwale ha re sheba ra bona hore United States mona e rekisitse ka 63% kaofela, Germany ho rekuwe ka 16%, Spain ka 6%, tse ding tsa dinaha ka 15%. Ke ka mokgwa oo ho bontshang ka teng hore na dibuka tsa hao di ka rekisa jwang, le wena o ka etsa tjhelete e ngata haholo. Ke o kgothaletsa jwalo ho nka monyetla ona horeng tlo ho ruta step by step, o tla o ruta ngola buka ho tloha qalong, ho ruta ho e edit-a, re etse book cover, re be re etse hore o e publish-e. Ha o qeta ho e publish-a ha e rekise ha bobebe, re tla boela re o nkela mane moo re e promote-ang, ho fe hore na e promote-a jwang jwale hore e hlahe boemong ba matjhaba. Jwale etsa monyetla ona, kenela webinar ya rona. Ha ba o na le kgahleho hle, a ko re fe WhatsApp dinomorong tsena tse re tlong ho fa tsona mona, e be le ho kenela link eno. Re tla thaba haholo hore o fetole bophelo ba hao, o fetole bophelo ba lelapa la hao, o fetole bophelo ba bohle around you, hore bokamoso e be bo nepahetseng. Dintho di a tura, di hloka tjhelete. Jwale a re etseng, a se ke ra robalang, a re robaleng ha se re tseba ho etsa